Umpisa na naman guys. Ayan na naman. Ayan naman. Tingnan natin. Ayan na. Ayan na. Tinitingnan niya kung saan punta. Ayan na. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nanginginig na. Nanginginig na. Ayan na. Bombahan na. Double kill. Double kill. Double kill. Bingo. Bingo. Ayan na. Oh. Peld. Peld guy. Peld. Peld bro. Wa Michael. Wah Michael. Michael. Si Michael yan. Michael. Hop. Ayan na naman. Ayan na naman. Sikan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pangalawang ano yan. Attack. Pangalawang attack. Attack na attack. Attack. Oh. Okay. Titigan nyo mabuti guys. Titigan nyo yan. Titigan nyo yan. Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan na. 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 May support din eh. Ayan. Yari siya guys. Yari. Yari. Ano? Talo? Talo. Oh, talo daw siya guys. Oh, yan oh. Talo daw siya oh. Shout out sa mga mahilig sa ML dyan. Wala pa tayo. Ayan oh. Sa tama-atak kay Papay Kwan. Shout out sa mga ano na bang ano ka na bro? Ayan na. Suso, galupad-lupad na oh. Oh. Ayan oh. Galupad-lupad oh. Ayan. Oh, oh. Kana bira. Kana oh. Ohoy. Why support? Why support? Brisan na to, brisan. Mukha na patay ko lang. Yeah. Ayan na. Ay, shout out sa mga mahilig sa ML. Yan o. Oh, ML. Kahit malamig, sige, attack! Attack yan bro, attack!